banyak dosa Jokowi yang kemudian berefek pada degradasi nilai-nilai reformasi gitu ya, atau backsliding demokrasi gitu. Iya, salah satunya pelemahan KPK yang tentu saja memukul KPK itu kan anak kandung reformasi dan itu salah satu simbol yang membuat degradasi atas nilai-nilai reformasi itu kemudian tampak di era pemerintahan Jokowi. Dan kalau diingat waktu itu Jokowi kan juga pernah bilang ya bahwa dia ingin menguatkan KPK, dia ingin nambah personil, nambah anggaran, kan tidak ada yang dipenuhi itu. Betul, di nawacita Jokowi kan kelihatan ya sennya di awal-awal transparansi pemerintahan itu kan menjadi nilai-nilai yang seharusnya dia jaga sampai di akhir masa jabatannya ya, dan itu tidak tampak. Pun di awal-awal Jokowi sebelum menjabat itu kan kita mempunyai harapan besar karena Jokowi adalah presiden yang muncul dari kelompok sipil, bahkan Tempo saat itu juga di 2013 juga terbawa euforia. Ini ada seorang masyarakat dari perwakilan masyarakat biasa gitu ya yang melawan Prabowo dengan background yang Sekarang aku tenang kalau ngirim dokumen. Makasih ya. Karena dengan ningrat. Itu sayang ya. Iya gitu ya, dan kita semua punya harapan tapi itu tidak tampak. Ternyata harapan itu malah jadi backsliding demokrasi. Nah, di antara 18 dosa itu dosa mana yang paling menyedihkan menurut saya? Kalau pribadi ya, setiap si sudut itu menyedihkan semua ya. Tapi kan Halo guys, welcome back to my channel. Sorry intronya tadi aku makan dulu. Tadi habis pakai tetes mata ini di Molol. Dan aku juga habis bikin banyak banget berkas serta proses bisnis. Yoris. Lagian ini biasa taruh di mana ya isi printeran saya? Maksudnya dulu, enggak aku yang naruh. Oke. Jadi kayak gitu guys. Mungkin aku ini lagi tertarik baca teks bahasa Inggris gitu sih. Mungkin kita lihat di gambar kali ya. Contohnya, ladies and gentlemen, esteemed judge, teachers, and fellow participants, I stand before you today to share my talk and topic that is both relevance and significance in our lives, the power of resilience in a world filled with challenge. Gitu sih, salah satu sih ya. And then maybe you can, maybe okay, after this wait, okay. Terus aku juga lagi lihat berita tentang Anies Baswedan yang gagal nyalon Pilgub karena PKS lebih memilih gabung di Kim. Dan ternyata yang terlihat baik itu belum tentu baik ya. Baik untuk kita tapi tidak bagi PKS. Mungkin itu. Nah, ini ada dapat contoh pidato bahasa Inggris beserta artinya. Oke, gak apa-apa, kita belajar speak aja dulu. Speak walaupun artinya belum paham banget gitu ya. Tapi wallahu alam sih.
Tapi kayaknya ini nggak bagus sih. Nih, kita balik lagi ke yang lain. Kita masuk ke Sindonews. Tapi bisa nggak sih Sindonews ini? Nah, ini dia. Good morning to everyone who is here today. I'm James as an award from Ruang Raya Scholarship. I'm honored to have been asked to give a speech about success. I hope everyone learns something new about the success of life. What exactly is success? And why everyone guessing it? We are living in a time when everyone wants to be successful. They want to achieve something in their lives. It could be to get the dream job or to do well in school. The point I want to make is that the definition of success varies from person to person. The person sitting next to you will have a completely different definition of success than you. So there is no universal definition of success. Success is directly proportional to the amount of effort and time you put into achieving that goal. It is difficult to work physically here, which makes you tired, but it simply means that you must prioritize. Apa ya bacanya? Priorities important. Thing that will make you successful and work towards them. Failure is the most important step toward achieving your objectives. Many of you are afraid of failing because we believe it will not lead us to success. But failing can be beneficial in determining your path. Consider what would have happened if Thomas Edison had paused while working on the discovery of light. The world would have demanded dark than be afraid of failure. Instead, embrace it as necessary step towards success. To sum up this speech, the three most important things for a person be successful are hard work, failure, and having a timetable. Most successful people are very good at managing their time. And if you want to be successful in life, you must also learn the skill of time management. Finally, don't take success too seriously because it will have an impact on your health and relationship around. Work on your goal achieving process, and I will successful in life. Thank you very much. Itu sih salah satu contoh. Tapi bacaanku tuh masih lambat banget. Karena apa, kita tuh kebanyakan bahasa Inggris tahu basicnya doang tuh. Kalau misalkan banyak kata-kata itu kita banyak nggak ngertinya. Gitu nggak sih? Nah, apalagi yang menarik berita. Nah, kalau kita melihat headline di YouTube, semua itu membahas tentang Jokowi dan Anies. Partai, kenapa Ketua Umum Partai Golkar mundur, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian banyak juga bahasan dibocor halus, Refli Harun, Aiman Wicaksono. Itu lumayan banyak sih guys, banyak banget, betul. And overall, I think enough today. See you next time and see you tomorrow. Don't forget for waiting my next video.
See you, thank you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.